हसनत अब्दुल्ला के नेतृत्व में वो लोग ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ बांग्लादेश ऐसा करके उन लोग का लीडर हसनत अब्दुल्ला के मुंह से हमने सुना कि वो लोग नोटिस को बनाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि भाई बहनों, हम लोग को फोर्स मत कीजिए। हमारा नोटिस में अभी तक कोई विशेष नहीं है, हमारा अभी तक कोई विशेष नहीं है। सो अगर आप लोग नोटिस को आप लोग रखते हैं तो हम लोग भी नोटिस में एक बीच बनाना पड़ेगा। ये आप लोग हम लोग मजबूरी मत कीजिए। हम लोग वो बीच का नाम रखेगा, ग्रेटर चित्रालन बीच नाम रखेंगे। हम लोग आने वाले दिनों में आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी तो हो जाएगा, अगर रोज ऐसा होते जाएगा, क्योंकि हम छोड़ने वाले में नहीं है। बिकॉज वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ स्टेट। तो दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर जनरेशन। इसीलिए हम लोग आज एक प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं गोरखा बस्ती में, हाउस में, जो बांग्लादेश हाई कमीशन के साथ। एक फोटो चाहिए। बांग्लादेशी होशियार, बांग्लादेशी होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, इंडिया लॉन्ग लिव, नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव, बांग्लादेशी होशियार, बांग्लादेशी होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, बांग्लादेश leaders from North East sebanyak saya itu menibanda maklai nai. Saya coba cari nai, coba kata cari nai, coba kata cari nai. Bangladesh leaders from North East sebanyak nai menibanda maklai nai. Saya coba cari nai, coba kata cari nai. Bangladesh hoशियार, Bangladesh hoशियार, Bangladesh hoशियार, Mohammed Yunus hoशियार, Mohammed Yunus hoशियार, Mohammed Yunus हाय हाय, बांग्लादेश हाय हाय, Mohammed Yunus हाय हाय, India long live, India long live, North East long live, Tripura long live, White Cap long live, White Cap long live, Bangladeshi होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, बांग्लादेश होशियार, मोहम्मद यूनुस हाय हाय, मोहम्मद यूनुस हाय हाय, बांग्लादेश लीडर लोग नोटिस sebanyak nai menibanda maklai nai. Saya coba cari nai, coba kata cari nai, coba kata cari nai, coba kata cari kah. Bangladeshi होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, मोहम्मद यूनुस हाय हाय, मोहम्मद यूनुस हाय हाय, मोहम्मद यूनुस सीसी, मोहम्मद यूनुस सीसी. बांग्लादेश लीडर लोग नोटिस sebanyak nai menibanda maklai nai. Saya coba cari nai, saya coba cari nai, coba kata cari nai, coba kata cari nai. India, India, North East, North East, India long live, India long live, North East long live, North East long live, India long live, Bangladesh होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, बांग्लादेश होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, बांग्लादेश होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, sebanyak nai menibanda maklai nai. Coba cari nai, coba kata cari nai, coba kata cari kah. Bangladeshi होशियार, Bangladeshi
हथियार मोहम्मद यूनुस हथियार मोहम्मद यूनुस हथियार बांग्लादेशी हथियार हथियार बांग्लादेशी हथियार इंडिया long live India long live मोहम्मद यूनुस हाय हाय मोहम्मद यूनुस हाय हाय मोहम्मद यूनुस तेज बांग्लादेशी हथियार हथियार बांग्लादेशी हथियार हथियार इंडिया long live North East long live India long live North East long live बांग्लादेशी लीडर मोदी तो समझ नहीं मेरी बातों में चबा चले नहीं चबा कदम चले नहीं बांग्लादेशी हथियार बांग्लादेशी हथियार मोहम्मद यूनुस हथियार मोहम्मद यूनुस हाय हाय मोहम्मद यूनुस हाय हाय बांग्लादेशी हथियार बांग्लादेशी हथियार मोहम्मद यूनुस हाय हाय मोहम्मद यूनुस हाय हाय मोहम्मद यूनुस तेज YPF long live YPF long live Diplomata long live Diplomata long live YPF long live India long live India long live India long live Mohammed Yunus हाय हाय Mohammed Yunus तेज बांग्लादेशी हथियार बांग्लादेशी हथियार बांग्लादेशी लीडर नोटिस तो समझ नहीं मेरी बातों माफ करेंगे अगर तो चले नहीं चबा कदम चले नहीं चबा कदम चलेगा इंडिया long live India long live North East long live North East long live North East long live YPF long live YPF long live YPF long live बांग्लादेशी हथियार बांग्लादेशी हथियार
হুঁশিয়ার বাংলাদেশ হায় হায় মোহাম্মদ ইউনূস হায় হায় মোহাম্মদ ইউনূস সিসি বাংলাদেশ হায় হায় মোহাম্মদ ইউনূস হায় হায় ইন্টারিম গভর্নমেন্ট হায় হায় ইন্টারিম গভর্নমেন্ট সিসি বাংলাদেশ সিম্বল অফ নর্থ ইস্ট সোসাইটি নিবন্ধ মাখরাঞ্জে আগে সভা চলে নাই সভা কত চলে নাই ইন্ডিয়া লং লিভ ইন্ডিয়া লং লিভ নর্থ ইস্ট লং লিভ নর্থ ইস্ট লং লিভ ত্রিপুরা লং লিভ বাংলাদেশ হুঁশিয়ার মোহাম্মদ ইউনূস হুঁশিয়ার বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের সোসাইটি নিবন্ধ মাখরাঞ্জে নর্থ ইস্ট সোসাইটি নিবন্ধ মাখরাঞ্জে আগে সভা চলে নাই সভা কত চলে নাই July 609 July 609 Bangladesh high high Rohingya high high Mohammed Yunus high high Mohammed Yunus Sisi Cái concert đây. Terus ni tiang apa? Ready. Awak nang sarangnya ready. Tiga nang ada. Coba. Sama no. তবু যত চিনি ওয়াইটিএফ যে অপ্রটেশ ফাইসপিনের উনো হাইলাইটেশন আমসগো তাও চলকক সালামনি বিসিকি থানাই পুইলা তবকনাই চিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ni ওয়াইটিএফ ni প্রেসিডেন্ট চিনি বরমনা সাজিতেন দেবরমানো যারা প্রেজেন্ট পুরনো তাই যতনো মেসেজ নানি বাগে আং কই যাও Sini lagi deh, cuy. जतना फुकाहा ऑपरेटर्स फाइनल जो तो सिनी वाइटीएफ दिन सिनी वायरस गुना बेला के पुलावा हम माया फरो सिनी ऑनरेबल प्रेसिडेंट तो वहां जगह सिनी बरमना सूरज दे बर्मा तै बर्मा जका सिनी वाइटीएफ सेंट्रल कमिटी नो जनरल सेक्रेटरी बरमना जैन दे बर्मा ताई तो मैं सिनी वाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरमना क्रॉसमिन যত চিনি গুমতিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মণ সুজয় জয় চিনি বাবলু সিপাহীজনের প্রেসিডেন্ট তাই যত ওর হাসাল জানানি তিনি যারা কমনি বিশিগ ইভেন শর্ট নোটিস বা চিনি ইমার্জেন্সি নি বিশিগ বানো তিনি ওর যত ফেলের নাম বেলেকে হামবাই মারবো তো আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি একমাত্র একটাই উদ্দেশ্য আমাদের আন্দোলন সেটা হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশ দেশে আমাদের যে ভারতের বা ইন্ডিয়ান যে এমবেসি অথবা হাই কমিশনের সামনে সেখানে কিছু পাবলিক যারা নাকি এনসিপি ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি সেখানে নেতৃত্ব হাসনাত আব্দুল্লাহ উনি যে বক্তব্য রেখেছেন যে এই নোটিশ তারা ক্যাপচার করে তারা বাংলাদেশ বাড়াবে সেরকম একটা স্লোগান তারা ইন্ডিয়ান এমবেসির সামনে গিয়ে তারা প্রটেস্ট করেছিল সেটা কিভাবে সম্ভব সেটাকে আমরা কি এমনি সমাজে মেনে নিতে পারি না জীবনে না বা কোনোদিন আমরা সেটাকে আমরা মানতে রাজি না কারণ আমরা জানি এই বাংলাদেশ 1971 আগে কি ছিল আমরা সবাই জানি সেটা একটা পাকিস্তানের পুরো পাকিস্তান ছিল এটা আমরা সবাই জানি আমরা সেটাই মনে করে দিতে চাই যে 1971 সনে কি হয়েছিল এই ভারত সরকার যদি এই ত্রিপুরার মহারাজ এবং এই ত্রিপুরার গভর্নমেন্ট যদি না চাইতো তাহলে আজকে এই বাংলাদেশ কোনোদিন একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারতো না সেটা কোনোদিন আপনারা ভুলে যাবেন না আমি এই প্রটেস্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে নেতৃত্বদেরকে আমি একটাই আহ্বান রাখতে চাই আপনারা আপনাদের অস্তিত্ব ভুলে যাবেন না কারণ আপনারা যে আজকে আছেন সেটা আমাদের ভারত সরকারের এবং ভারতের সহযোগিতার কারণে আজকে আপনারা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আপনারা আজকে পরিচিত পেয়েছেন
তা আপনারা কি কি মনে করছেন যে সেভেন সিস্টারকে আপনারা জবরদস্তি করে আপনারা শুধু বললেই হবে? সেটা আমরা কোনোদিন মেনে নিতে পারবো না। তাই আজকে আমরা একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে, এই ত্রিপুরার নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের ভূমিকে কিভাবে রক্ষা করতে পারে সেটা আমরা জানি। সেটাকে আমরা আজকে এই ডেপুটেশনের মাধ্যমে আমি সুস্থভাবে এবং পিসফুলভাবে আপনাদেরকে আমি মেসেজ দিতে চাই, আপনারা এই ভুল কোনোদিন করতে যাবেন না। তাহলে আগামী দিনে আপনারা যে আজকে স্বাধীন হিসাবে আপনারা পরিচিত পেয়ে আপনারা আছেন, সেটা আপনারা একদিন দেখবেন। আমরা এমনিতে এই ত্রিপুরা যে ইতিহাস, এটা সবাই জানে যে বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায় আমাদের ত্রিপুরা অংশ ছিল। সেটা আমরা আবার মনে করে দিতে চাই, কারণ আমাদের কক্সবাজার, আমাদের চিটাগং, সেগুলি কিন্তু একসময় আমাদের ত্রিপুরার অংশ ছিল। আমাদেরকে আপনি যদি এইভাবে আপনারা যদি উস্কানি দিয়ে বা এভাবে যদি আপনারা আমাদেরকে বিরক্ত করেন, তাহলে আপনার আগামী দিনে আমরাও কিন্তু সেটাকে আমরা নিয়ে যে আমরা আগে 2021 থেকে আমরা যে একটা স্লোগান তুলেছিলাম যে আমাদের যে কক্সবাজার এইসবগুলিকে নিয়ে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা লাইন বানাবো, সেটা আমরা পুনরায় সে আন্দোলনে যদি আমরা নামে যাই, কিন্তু আপনাদের খুব ক্ষতি হবে। তাই আমি এই প্রোটেস্টের মাধ্যমে আমি সকল এই ত্রিপুরা জনগণকে বলতে চাই, এটা শুধু আমাদের জন্য, আমাদের নয়, যদি আমরা আমাদের এই রাজ্যকে যদি রক্ষা করতে হয়, আপনারা সবাই মিলে প্রোটেস্ট করতে হবে। আন্দোলন কয় নাই মো শুধু খাই নাই সিনসিক্লার আন্দোলন নানি কগিয়া, কারণ গাকে তিনি যদি ও সেভেন সিস্টার যদি বাংলাদেশ আমাকে শুনো দমকি সমকি রুই নাই, আমাকে বড় প্রোটেস্ট পাই নাই, যদি হানো যদি বড় সেখানে নাই খানকে আবনো রক্ষা খেলিনি যতটি দায়িত্ব তম সকল এই রাজ্যের সকল কি জাতি, কি উপজাতি, কি বাঙালি, কি ত্রিপুরা, সবাই মিলে আমরা কিন্তু এই নর্থ ইস্টকে আমরা সেভ করতে আমরা সবাই আগে আসতে হবে। আমি সবাইকে আন্দোলন আহ্বান করছি। তাই আন্দোলন কয় নাই जों माहायखौ जों बोसगानि साल जों जे তিনি তিরক খাই নাই जों খানাই তমনি যে এক সময় আপুরো যা জাগাবো যে সরকার তমনি जों আপুর খানায়, কিন্তু তাও বাংলাদেশ যে মোহাম্মদ ইউনুস নি নেতৃত্ব যেভাবে ইঙ্গিত অব গাজী কোনো দিন जों আপুর গ্রহণ খাই নাই মিয়া। সো আপনো আন কয়নাই যতন চিনি ও আন্দোলন অব চিনি হানো রক্ষা খাইনি বাগে চিনি ইন্ডিয়ানো जों রক্ষা খাইনি বাগে চিনি আন্দোলন ও আন্দোলন जों बोसगानि सालाव माहायखौ जों प्रटेस्ट मा खायनाय जों दाबो जों पिसफुली खाइ दङ जों কোনো দিন ফনো তাও जों पिसफुली जों खाइ थानाय नै যদি চিনি ও প্রটেস্ট খাইবেন বেশি দিন যদি বুঝি থাকো তো বুঝিতো বাংলাদেশ তো ইয়া আমাকে जों আগামী দিনে তাও जों বৃহত্তর আন্দোলন খাইনাই চিনি হানো जों রক্ষা খাইনি বাগে जों যা নামানি जों খাইনি বাগে जों কিয়া দমাইছি। তাই আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমি আবারও বলছি, বাংলাদেশ যারা জনগণকে আমি বলছি, আপনারা উস্কানিমূলক এভাবে আপনারা হাই কমিশন অফিসে গিয়ে আমাদের সেখানে যে মাইনরিটিদেরকে অত্যাচার করে আপনারা কোনোদিন এই সেভেন সিস্টারকে কোনোদিন আপনারা আপনাদের বাংলাদেশে নিতে পারবেন না। তাই আমি এই প্রটেস্টের মাধ্যমে বলতে চাই, আপনারা সময় থাকতে বুঝে নিন, তাহলে আপনাদের ভালো হবে। না হলে যদি আপনারা সময় থাকতে না বুঝেন, আগামী দিনে কিন্তু আপনাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হবে না, ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হবে না। তাই আমি বলছি আবারও, আপনারা সময় থাকতে বুঝিয়ে নিন। অবশ্যই আং সানা বুঝো গাইছি সো আং তাই কোনো কক আছে গোबां সানাन थांला आं जतनो अकक जारिनो सिनि तिनो जे रेले जों पइसफुलि भाबे जों फायनाय जों जे मानसा जों माइकेल जों तरक फायनाय सिनि दिनै रेलिनो जों सक्सेस फायनाय जतनो हामबाय खुलुमबाय। Belakana hambai chini West District ni YTF President no Namani Kok ke strong message dimani bagi kabahay na hai ang koinay chini Khowai District ni Youth People Federation ni Honorable President chini Sir Prosmit Debor Manbo Pognar nani bagi যতনা বেলায় বেলায় হামবাই সবাইকে নমস্কার।
আজকে আমাদের এই পথে ছেড়ে যে যারা যারা হাই কমিশনের উপর যে আক্রমণ হয়েছে এর জন্য আমরা গর্জে উঠতে হবে। এভাবে চুপচাপ করে বসে থাকলে আমাদের হবে না বন্ধুগণ। আমরা জানি এই বাংলাদেশ আমাদের ইন্ডিয়ার সামনে কিচ্ছু না, একদম পিঁপড়ার সমান। পিঁপড়া এই বাংলাদেশের এত সাহস আমাদের ইন্ডিয়ার উপর আক্রমণ। আমি এই বাংলাদেশকে বলতে চাই, এই বাংলাদেশকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়ার দরকার নেই, নর্থ ইস্ট দরকার নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা ছাড়া কাঁপে এনো ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা ছাড়া এনাফ। এই বাংলাদেশের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নর্থ ইস্টের দরকার নেই। এই বাংলাদেশের শিক্ষার জন্য আমাদের যে তুম্বুর জলপ্রপাত, এই তুম্বুর জলপ্রপাত থেকে জল ছেলে দিলে বাংলাদেশ সুইচ অফ হয়ে যাবে বন্ধুগণ, সুইচ অফ হয়ে যাবে। আমরা জানি কক্সবাজার আমাদের নর্থ ইস্টের ভিতরে আমাদের কোনো বীজ নেই। আমরা দরকার যদি হয় এটা ছিনিয়ে নেব, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। আমরা আজকে বলে দিতে চাই, এই র্যালির মধ্যে, এই সিটিং ডেমোনেশন, এই প্রটেস্টের মধ্যে আমরা বলে দিতে চাই আমরা এখনো শান্তিতে করছি। যখন আমরা এগ্রেসিভে নামবো, আজকে দেখেছি বাংলাদেশের এমবিসি তালা দেওয়া, এই তালা আমাকে লুকাতে পারবে না। এই তালা দিয়ে ইন্ডিয়ানকে লুকা যাবে না, এটাই বলতে চাই। আপনারা শুধরে যান, মনে ছিল শুয়ে যান। যদি না হয় বাংলাদেশ 2 মিনিটের ভিতরে আমরা দখল করে নেবো, আবার আগের মতন দখল করে নেব, এটাই বলে দিতে চাই। যদি আপনি না শুধরান, আপনার পার্টি যদি না শুধরান, দেখিয়ে দেব ইন্ডিয়ানের কত সাহস, এই ইন্ডিয়ানের কত পাওয়ার। এই ইন্ডিয়ান যদি চায় সব দেশকে 2 মিনিটে দখল করে নিতে পারে, এমন ক্ষমতা আছে আমাদের ইন্ডিয়ানের। এটাই বলতে চাই, মনার্জির আপনি এই দুকর্ম ছেড়ে দেন, এই বাটপারি ছেড়ে দেন। আমরা যখন বাটপারের নামে যাবো না, এই হাই কমিশন এই তালা আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না। তালা ভেঙে ভিতরে দেখে আপনার এই হাই কমিশন তুলে ফেলে শেষ করে দেবো, আমরা চলে ফেলে শেষ করে দেবো, রাখবো না। এটাই বলে দিতে চাই, আমরা এখন সুস্থভাবে শান্তিভাবে প্রটেস্ট করছি, কিন্তু এই প্রটেস্টের মধ্যে যদি আমাদের মাইনরিটির উপর, আমাদের বাংলাদেশের যারা আমাদের ত্রিপুরা সাদের উপর আক্রমণ করা যদি বন্ধ না হয়, ত্রিপুরা সারা চুপচাপ করে বসে থাকবে না, হাতের উপরে হাত বসে থাকবে না, হাতে চুরি করে বসে থাকবে না। আমরাও আক্রমণের বদলে আমরাও আক্রমণ করবো, করে বসে থাকবো না। এটাই বলতে চাই, আপনারা শুধরে যান। যদি না सुधरान इंडियन होता है, हम वो दिखा देंगे, हम दिखा देंगे। इंडियन किसी देश के आगे हम नहीं झुकते हैं, इंडियन हमेशा सर उठा के रहते हैं हम लोग, हम दिखा देंगे। इंडियन लॉन्ग लिव नॉर्थ ईस्ट, लॉन्ग लिव त्रिपुरा, लॉन्ग लिव बेले बेले हम भाई खुल में के ना। हेलो बांग्लादेश हुशियार, मोहम्मद यूनुस हुशियार, बांग्लादेश हुशियार, मोहम्मद यूनुस हुशियार। इंडिया लॉन्ग लिव, नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव, इंडिया लॉन्ग लिव, नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव, बांग्लादेश हुशियार, मोहम्मद यूनुस हुशियार, बांग्लादेश के लीडर लोग नोटिस तो सबाई ने मेरी बंदो मत भाईने हाय का चोबा चली नहीं, चोबा कतो चली नहीं, और चलाई शिक्षा नहीं। बांग्लादेश हुशियार, बांग्लादेश हुशियार, मोहम्मद यूनुस हुशियार, मोहम्मद यूनुस हुशियार। इंडिया लॉन्ग लिव, नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव, त्रिपुरा लॉन्ग लिव। যতন প্রটেস্ট রোড টিজি ফাইলে রনা কইডাই যতন আছো কি ওই পুস্কাও ফাই বাসনা নে বাগে tabuk am koidai chini youth Tripura federation ni chini honorable general secretary central ni
Sir James Depolmano, kok Thai nargani bagai. Belai belai hambai, especially this is the Youth Tripura Federations ni Luazima Bai. Right now, Suntabo, Circuit House ni Agartala wo kuthung laijak. Ekta no karon, thanai koyedin sekarang lugiman kena. Media rok nitui viral lengai tongo tamo. Bangladesh ni khoroksa chikon sa neta. Chiri thogai donkey lui India no thawo. North East no subai sip na niko. इतना उत्साह मत, इतना हिम्मत करके बात कीजिए। नहीं तो इंडिया के पास दम है, इंडिया के पास साहस है। फिर से आपका बांग्लादेश को दो टुकड़ा में हम इंडिया ने आज का भान तो हो संता चाइना सुबह है बांग्लादेश नो टुकड़ा खाए ग्रेटर त्रिपुरा लेने बात नो संचुक तो खाए जे बांग्लादेश इंडिया ने शक्ति भाई इंडिया ने भान भाई इंडिया आर्मी ने साहस कुतुक डाले बुभानो सुबह जाने को खाए तो हो किंतु इंडिया ने यागो इंडिया ने आर्म फोर्स इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स नहीं इंडिया ने नेवी रो से इंडिया ने डिफेंस रो ताई इंडिया ने जत्तो नागरिक रो नी सागर साहस संग बांग्लादेश नो सुबाई सिन्नाने आइसे 1971 नो बरक मुइटु खलायना नांगौ आइसे बांग्लादेश रो जेबाबे पाकिस्तान रो ईस्ट पाकिस्तान पार्टन तो पुरो जेबाबे अत्याचार खलायजाका जेबाबे डिस्क्रिमिनेशन खलायजाका যেভাবে বরংনি বড় অত্যাচার খাইয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশির প্রধান জায়গায় ফলে ইন্ডিয়ানি ধানে সেই টাইমনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ধানে বড় মুক্তি সকলে কা ভাইমানি পরে ইন্দিরা গান্ধী সেই টাইমনি চিফ আর্মি তথা সেম মানিক সহন বাংলাদেশ হরে প্রায় 2.5 লাখ নিছেপন ফোর্স তিনি ডিফেন্স নি যত তিনি সৈন্য রক্ষাবে বাংলাদেশ তো তিনি কাইসা কতাল দেশ বরনসন মথাঙ্গই কতাল দেশ রখাইছে তিনি সেই বাংলাদেশ হাই হাই বড় পগই জানো তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেনি কক থাও বেশি দিন নাগলা যে কক্সেস বাজার চিটাগং কুমিল্লা বরংনি ইয়াকনি কাকনানি নাই তমো मोहम्मद यूनुस नो सत्तिने सर्किट हाउस नो पासा तुते हुसियार खाय थानानि मुसुबो मोहम्मद यूनुस निनि लिमिनो तंदे आइसे मोहम्मद यूनुस निनि लिमिनो पक थाने যদি বিসি को সাকাঙ্কায় ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট थाने শক্তি তমো বাংলাদেশ নো দুই টুকরা খাই আই নয় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সামনে আইছে বাস কালি সালা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড হাই নয় বিনাই আইছে তিনি সং নর্থ ইস্ট নো সবাইনানি বাকি সাইতো চিকেন নেক খনে বাংলাদেশ রত্ন আইন আইছে তিনি থানানি মুসুমো বিসি দিন তংলা নর খাই নয় 1971 ইয়ার সিনি 2025 তে পরে বাংলাদেশ নো সবাই দেনাই আইছে তাই বিসি বারা কক সালিয়া সিনি ইউথ রক হোয়াইট ইয়ার রক সং অলওয়েজ নো সিনি ত্রিপুরা থানি বাগাই সিনি হানি বাগাই ইন্ডিয়ানি বাগাই बसका लसन बासाना हाइसे दाइ बेलाके हामबाय वाइट केमनि जत वारियर रक्तो अमसे थावैनो इंडिया लङ लेट नर्थ इस्ट लङ लेट त्रिपुरा सा लङ लेट त्रिपुरा लङ लेट बाइसे हामबाय स्लोगान स्लोगान बांग्ला बायना तुरि বাংলাদেশে এনসিপি দ্বারা ভারতের আক্রমণ চলবে না বাংলাদেশে এনসিপি দ্বারা ভারতের আক্রমণ চলবে না নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম মনাজিনো দ্বারা আক্রমণ ভারতের উপর আমরা সহ্য করবো না মনাজিনো দ্বারা ভারতের আক্রমণ আমরা সহ্য করবো না মনাজিনো দ্বারা নদীদের উপর আক্রমণ আমরা সহ্য করবো না নাইলে আক্রমণ নাইলে আক্রমণ নাইলে আন্দোলন
নর্থ ইস্ট দ্বারা ভারতের আক্রমণ চলবে না নাইলে এই সংগ্রাম নাইলে এই সংগ্রাম চলছেই চলবে নাইলে এই সংগ্রাম ইন্ডিয়া লং লিভ ইন্ডিয়া লং লিভ নর্থ ইস্ট লং লিভ YTF long live Diplomata long live India long live North East long live বাংলাদেশে এনসিপি দ্বারা ভারতের আক্রমণ চলবে না এনসিপি দ্বারা ভারতের আক্রমণ চলবে না নাইলে আন্দোলন নাইলে আন্দোলন নাইলে আন্দোলন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বাংলাদেশে এনসিপি দ্বারা ভারতের আক্রমণ চলবে না বাংলাদেশে এনসিপি দ্বারা ভারতের আক্রমণ চলবে না বাংলাদেশে এনসিপি দ্বারা নর্থ ইস্টের উপর আক্রমণ চলবে না বাংলাদেশে এনসিপি দ্বারা ভারত নর্থ ইস্টের উপর আক্রমণ চলবে না নাইলে আন্দোলন নাইলে আন্দোলন নাইলে আন্দোলন নাইলে আন্দোলন মনেসিল দ্বারা ভারতের উপর আক্রমণ চলবে না মনেসিল দ্বারা ভারতের আক্রমণ চলবে না নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম ইন্ডিয়া লং লিভ ইন্ডিয়া লং লিভ ইন্ডিয়া লং লিভ নর্থ ইস্ট লং লিভ नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव सर ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं क्या डिमांड लेके है और क्या बोलना चाहेंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट को पिछले 2-3 दिनों में जो एनसीपी का जो लीडर है उन लोग ने ऐसा कहा है कि नोटिस को सेपरेट करके वो लोग एक नया देगा। तो हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पास आप लोग की हिम्मत नहीं है तो आप हमको एसएस दीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार है। पिछले बार भी हम लोग जब बिलोनिया में गया था, हम लोग उन लोग का जो एम्बैंकमेंट तोड़ने के लिए उस तक भी हमको रुका गया है बीएसएफ लोगों ने। अगर वो लोग हमको नहीं रुका तो हम लोग उन लोग का एम्बैंकमेंट 1 घंटे के अंदर पूरा डोजर से लेकर पूरा जेसीबी से लेकर उन लोग का एम्बैंकमेंट तोड़ता है। लेकिन आज ये एक छोटा लीडर जो एनसीपी का इतना गला फाड़ के कह रहा है कि उनको कि बांग्लादेश बनाएगा नॉर्थ ईस्ट को चिकन नेक बना के भी छोड़ेगा। तो ये कहा का नियम है। हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप सांप को कभी भी पालिए मत। अगर सांप को पालिएगा तो वो बड़ा होते होते आपको बाद में काटेगा, क्योंकि जन्म किसने दिया है? बांग्लादेश हमारा बेटा है, बेटा ही रहने चाहिए। बाप कौन होता है ये उन लोग को मालूम करना है, या फिर हम लोग उनको याद दिला दे कि 1971 में क्या हुआ। हम लोग फिर से उनको याद दिला देगा कि बांग्लादेश के जो अभी जो गला फाड़ के जो ये छोटा लीडर, ये छोटा मोटा लीडर जो कह रहा है अभी, हम लोग उनको याद दिला देगा कि ये बाप होता है, बेटा होता है। थैंक यू। हम भाई जोंनि एस ए रेसपन्सिबल सिटिजेन जोंगै एस इन्डियन जोंगै जोंनि ओ जागायाव गुरखा बस्तियाव फाइजाब तांगा हिंदी थांनाय 2-3 दिनाव जों नुखा बांग्लादेशनि जे एनसीपी नि जे लीडर गांकाय वी आर रेडी टू फाइट एस ए रेसपन्सिबल सिटिजेन एसएस रेडी हाय जे खायदा या गांकाय न नुखाना जतन बिलोनियाव थांगाय बर्डराव थांगाय बिएसआर कासुबै पिनि बंनि एम्बैंकमेंट जों सबायमै अप्रुव तमुन अप्रुव जों एसएस मंगा बंनि एम्बैंकमेंट सबायै जों अप्रुव हुनुगरि खमा इ बांग्लादेश तामो कारण बांग्लादेश न जनम रनायखा इंडिया नि फान बायसे तिनि बांग्लादेश कंट्री आचायो हायके तिनि बांग्लादेश तो स्टंगला खमो बरक तिनि पाकिस्तान नि सिनजा खमाय आबन भाई आं सानानि मुचुंगो बिसि बाराबारि एंगै कांग्रेस हांकाय बस कांगो जों एमन के प्रोटेस्ट खायना थाङै दङ अ प्रोटेस्ट चिकावनंगला बृहत्त आंदोलन नङै कतर निसै तेबो कतर प्रोटेस्ट नङै जोंनो याक बेरेबि तंगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आं कयनानि मुचुंगो सबको चिबुंनो कुनो दिना फानो दूर खाखानै तातर दिहायसि आ चिबुंनो नलो सुगनाय आबो जों सायमानाय नांगौ आं बगै चिबुक तरिया सानि आ चिबुंनो जों बोथारेना नांगौ आसो कक सावैना आं तिनि जतन हामबाय मारो
तीनों YTF ही तभी एस एन इंडियन जोंगै जों तीनों फायै जों तीन प्रोटेस्ट खालामदों ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আগাম শুভেচ্ছা সবাই আমার সাথে দেখা না ওইটারে লাগে আগাম শুভেচ্ছা তোমার ভূমিকা তুমি কেড়ে আয়ো ভূমিকা বাংলাদেশে পাঠাও हम दिखने के लिए हम बहुत जाना पड़ता है अगर जरूरत पड़े तो हमको मदद को भी हमारा लेकर की अगर आप लोग बार बार आपको धमकी देते तो हम आप लोग का धमकी से हम लोग डरने वाला नहीं हम याद दिलाना चाहते हैं जीवन में क्या हुआ था अगर आप लोग हमेशा हम लोग को ही आप लोग एक एनिमी की तरह देखेंगे तो हम लोग को मत वरना मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही देना चाहिए बांग्लादेश इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक किलोमीटर से ऊपर सराउंडेड इंडिया अगर ये आज सबको कभी पालेगा आपको दूध दे देकर आप पालेगा तो जब 12 हो जाएगा आपको करेगा 12 होने से पहले आपको
आप लोगों का जन्म कहाँ हुआ वो पहले छोटा था। आपको आप नहीं पहचानते जब इंडिया ही नहीं करना नोटिस में अभी तक हमारा कोई बीच नहीं है। हम बीच देखने के लिए कभी हम गोवा जाना पड़ता है, हम बीच देखने के लिए कभी हम चेन्नई जाना पड़ता है, कभी पुडुचेरी जाना पड़ता है। अगर हमारा जरूरत पड़े तो नोटिस में हम नया बीच बनेगा, लेकर हम लोग रहेगा। यह हमारा वादा ही वादा, ये गारंटी के साथ अगर बार बार हम लोग साथ बार बार हमको गुस्सा के अगर आप लोग करेंगे तो हम लोग चुप नहीं बदल नहीं है, क्योंकि वी आर दी responsibility. We know how to protect our land, and I will also government of India. If you cannot protect the land, if you cannot protect the borders, you just give us access. Give us access for the living people. पिछले बार भी हम लोग बहुत देखा है। मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट साइलेंट है, साइलेंट भी हो सकते हैं क्योंकि ये छोटा देश है। अगर इंडियन जरूरत पड़े तो 2 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर बांग्लादेश को फिर से छोड़ के हम लोग नया देश भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा ही सोच लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आपको पालेगा तो आपको पालेगा तो आपको फिर से काटेंगे। तो आप बड़ा होने से पहले ये मेरा मैसेज है। इंडियन गवर्नमेंट का हाईली रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर to the honorable home minister, please look into the matter so that these people from across Bangladesh, like whether from NC villages, whether from the ex-army villages, they have been saying multiple times that their target notice as a chicken egg in this purpose, I would just like to tell the government of India to look into the matter very seriously, and if you cannot look into the matter, you just give us access. We will show you how to protect our land and how to protect our mother. बांग्लादेशी होशियार, बांग्लादेशी होशियार। बांग्लादेशी होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, मोहम्मद यूनुस हाय हाय, बांग्लादेशी होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार। इंडिया लॉन्ग लिव, नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव, इंडिया लॉन्ग लिव, नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव। नॉर्थ ईस्ट सबाई नाय माने बन्द मा खाइने आइका तबा चले नाय नो सलेक्शन नो रेस्ट, नो सलेक्शन नो रेस्ट। बांग्लादेश होशियार, मोहम्मद यूनुस होशियार, बांग्लादेश होशियार, मोहम्मद यूनुस हाय हाय, मोहम्मद यूनुस सी सी, मोहम्मद यूनुस हाय हाय, बांग्लादेश हाय हाय, बांग्लादेश होशियार, बांग्लादेश होशियार। इंडिया लॉन्ग लिव, नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव, इंडिया लॉन्ग लिव, नॉर्थ ईस्ट लॉन्ग लिव। बांग्लादेश होशियार, मोहम्मद यूनुस हाय हाय, मोहम्मद यूनुस सी सी, मोहम्मद यूनुस हाय हाय, मोहम्मद यूनुस सी सी। बांग्लादेश होशियार, बांग्लादेश होशियार, मोहम्मद यूनुस हाय हाय।
Dino City! Indiana Sabina Mani Bazamak, like nine. I can talk about Tally nine. Tobacco Tally nine. Tobacco Tally nine. Tobacco Tally nine. Bangladeshi high. Bangladeshi City. Mohamedino City. Mohamedino Sotiar. Interim government Bangladesh Sotiar. Bangladesh high. Mohamedino high. Mohamedino City. Mohamedino high. India long live. India long live. India long live. India long live. Bangladesh high. Bangladesh high. Bangladesh high. Bangladesh City. Mohamedino Sotiar. Mohamedino Sotiar. Mohamedino City. Mohamedino City. Bangladesh high. Bangladesh Sotiar. Mohamedino Sotiar. Mohamedino Sotiar. India long live. India long live. India long live. India long live. Bangladesh high. Bangladesh Sotiar. Mohamedino high. Mohamedino City. Mohamedino high. Indiana Sabina Mani Bazamak, like nine. I can talk about Tally nine. I can hot 609. Bangladesh high. Bangladesh City. Mohamedino high. Mohamedino City. India long live. India long live. India long live. Northeast long live. Northeast long live. Northeast long live. Bangladesh high. Bangladesh high. Bangladesh high. Bangladesh Sotiar. Bangladesh Sotiar. Mohamedino Sotiar. Mohamedino Sotiar. Interim government Bangladesh Sotiar. Interim government Sotiar. Bangladesh high. Bangladesh City. India long live. India long live. India long live. Northeast long live. Northeast long live. Northeast long live. Bangladesh Sotiar. Mohamedino Sotiar. Mohamedino Sotiar. Bangladesh Sotiar. Indiana Sabina Mani Bazamak, like nine. I can talk about Tally nine. Tobacco Tally nine. Hot 609. Hot 609. Bangladesh Sotiar. Mohamedino Sotiar. Mohamedino high. Mohamedino high. Bangladesh high. Bangladesh City. India long live. India long live. India long live. Northeast long live. Northeast long live. Northeast long live. Bangladesh Sotiar. Bangladesh Sotiar. Mohamedino Sotiar. Interim government Sotiar. আমরা সরাসরি সেই ছবি আপনাদের সামনে বারে বারে তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন Ambai, Tabung and Collectory Youth People's Federation President, Chile Borom Nansar, Shows the Formana, powerful message by Kari Chunokong Karvan Nibagi. Thank you, Mr. Sujoy, Chile Kumotini District President. India! 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 Bangladesh! 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 Amba. Ini Youth Tripura Federation in short YTF ni bisiktai kaisa protest rally Bangladesh High Commission in Buskango
सिंधुखा थांनाय 2-3 दिन सिगां एनसीपी लीडर हसनत अब्दुल्ला ने खुद खोनामानी हम देखा गया है पिछले जो 2-3 दिनों से एक बांग्लादेश का छोटा लीडर या छोटा पार्टी जो नेतृत्व में उनका लीडरशिप हसनत अब्दुल्ला के मुंह से हमने सुना गया है कि नॉर्थ ईस्ट को वो लोग टुकड़े करके बांग्लादेश बनाएगा। हम अभी कहना चाहते हो अगरतला से जो बांग्लादेश के जो ये छोटा लीडर को नोटिस में अभी तक के लिए हम लोगों के लिए हमारा अभी भी बीच नहीं है। हम बीच देखने के लिए हम गोवा जाना पड़ता है, हम बीच देखने के लिए चेन्नई जाना पड़ता है, हम बीच देखने के लिए पुडुचेरी जाना पड़ता है। अगर जरूरत पड़े तो आप नॉर्थ ईस्ट को सपना भी देखना बंद करो। हम लोग कॉक्स बाजार का जो बीच है उनको ग्रेटर त्रिपुरालैंड बीच नाम छोड़वा ही रहेगा। हम याद दिलाना चाहते हैं जो बांग्लादेशी को, जो बांग्लादेश के भाई बहनों को, बांग्लादेश कैसे क्रिएट हुआ है, किसकी मदद से हुआ है। अगर इंडिया ना होता तो आज बांग्लादेश नहीं होता, आज वो पाकिस्तान की नागरिक होता। तो वो लोग एक बाप को चैलेंज कर रहा है कि एक बेटा बाप को चैलेंज करेगा तो वो कैसे होगा। तो आज ये सिर्फ वाईटीएफ का प्रोटेस्ट नहीं है, हर इंडियंस का, हर नागरिक इंडियंस का है, उनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। अगर आज ऐसे ही रहेगा तो अगर वो लोग उकसा के वो लोग जब नोटिस में कैप्चर करेंगे तो आप क्या लीडर बनेगा। जब बांग्लादेश का ऐसे छोटा छोटा लीडर लोग जब बड़ा बड़ा सपना देखने लगा, आज हम याद दिलाना चाहते हैं उनको 1971 में हमको मत उकसाए, हम दिखा सकते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यही दरख्वास्त कहना चाहते हो, अगर आप लोग ये छोटा कंट्री को आज ही से इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो ये लोग दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। अगर आप लोगों के पास हिम्मत नहीं है तो हम लोगों को एक्सेस दीजिए, हम लोग दिखा देंगे इस राज्य में, इस देश में हम अपना देश को कैसे सुरक्षित करता है। हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होकर हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, अपना जान देने के लिए तैयार है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। ये एक छोटा पार्टी, एक छोटा लोग कभी न कभी कहता है, कभी एक नोटिस को लेकर, ये नोटिस को समझ क्या रखा है। इसीलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं, बांग्लादेश इंडिया में 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा जो बॉर्डर है, पहले हम उसको सुरक्षित करना पड़ता है, हम लोग उसको पहले सुरक्षित करना पड़ेगा। इसीलिए आज वो लोग रोज एक छोटा कंट्री इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़े, अगर कर सकते तो इंडिया 2 टुकड़े कर सकते हैं 2 मिनट में बांग्लादेश को, फिर से हम तोड़वा के हम लोग ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनाएगा। ये अगर हमको मदद, हमको एक चांस दीजिए। इसलिए हम कहता हूँ बहुत सारा हमारा भाई बहनों है जो बांग्लादेश में, जब से उन लोग को प्राइम मिनिस्टर बना गया है, वहां पर मारपीट, दंगा, कभी रेप, दिन दहाड़े रेप किया गया है। तो ये क्या है? आज ये इंटरिम गवर्नमेंट के नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने हमको कहता है ये हमको छीन के लेगा। हम कहते हैं मोहम्मद यूनुस को, जो बांग्लादेश में जो रहने वाला है, हम उसको कहना चाहते हो, बांग्लादेश हम इसको, ये त्रिपुरा है, हम बांग्लादेश को हमारा कैपिटल बना के ही छोड़ेगा। अगर ये सोच रहे तो हमारा कैपिटल अगरतला नहीं रहेगा, हमारा कैपिटल हम बांग्लादेश बना के ही छोड़ेगा ये लोगों को। इसलिए हम कहना चाहते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, अगर इन लोगों को हम रोज देख के जा रहे हैं तो हम होने वाला में नहीं है। हमको एक सोच, हमको एक बदलाव चाहिए। रोज सिर्फ नोटिस को ही क्यों टारगेट देते हैं ये लोग? इसीलिए हम कहना चाहते, बहुत इंडिया में भी अभी नोटिस को नहीं पहचानते,
कोई पूछे तो असम का, अगर हमारा असम का कैपिटल को पूछा गया तो असम का कैपिटल कहा गया कि सिक्किम है। एक इंडियन के नागरिक होता है, एक इंडियंस होके हमारा नोटिस में भी आप लोग आके देखिए। इसीलिए ये बाहर का लोग, ये छोटा राज्य लोग, इसीलिए नोटिस को टारगेट किया गया है। अगर ऐसे टारगेट किया गया तो हम लोग छोड़ने वाला भी नहीं है, हम लोग छोड़ने वाला भी नहीं है। हम कहना चाहते हो वो लोग सिर्फ नोटिस को ही सोचते हैं। हम लोग कॉक्स बाजार से लेकर CHC से लेकर बांदरबान से लेकर उमिलता से लेकर हम लोग त्रिपुरा बना के ही छोड़ेगा, क्योंकि वो एक बार जब 1971 जो पार्टीशन हुआ था, एक बार पहले हमारा एक हिस्सा में था वो, हम हमारे हिस्सा को फिर से वापस लेकर ही छोड़ेगा। ये वादा है, गारंटी और वारंटी के साथ हम कहना चाहते हैं। यो बांग्लादेश के ये छोटा छोटा हसनत अब्दुल्ला की जैसा आदमी लोगों को, हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है। हम लोग आज यहाँ पर सिर्फ YTF का झंडा हम लोग लेकर आकर सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करता है। हम लोग आज एक इंडियन की तरफ से, इंडियन हो के इंडियन के नाते हम लोग अपना देश को, अपना राज्य को सुरक्षित करने के लिए हम अपने जान देने के लिए तैयार है। अगर रोज ऐसे ही बार बार उकसाते रहेगा तो आने वाला दिन में इससे भी ज्यादा प्रोटेस्ट होने वाला है अगरतला के सिटी के अंदर। ये हमारा वादा ही वादा है। हम लोग इस बार आपको एक चेतावनी देता है, सुधार जाओ अभी से। अगरतला से लेकर अभी बांग्लादेश में जो रहने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अभी से सुधार जाओ, वरना जब समय बिगड़ते जाएगा आप लोग हमको रोक नहीं पाएगा। ये हमारा एक वादा है, एक तिप्रासा की वादा है। जो आज यहाँ पर इन प्रोटेस्ट को मजहब भी समझते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकता। अगर आप भी एक इंडियन होता, आप भी इस प्रोटेस्ट में आज शामिल होता, क्योंकि सभी पार्टी आने से पहले वी आर इंडियन फर्स्ट, वी आर इंडियंस, आई एम इंडियंस, I love my India, I love my country, I love my motherland. That's why you should know how to love, how to respect your motherland. यही कहकर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी प्रेस भाई और बहनों को और सभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से आपको सभी को धन्यवाद देकर मेरा ये छोटे से स्पीच यही खत्म होते। भारत आगे बढ़ो, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया लॉन्ग लिव हमारे। Belagala hambai chini YTF ni honorable president of belai ke namani te powerful speech dimani bagai tabo ang kobongai chini TDADC ni honorable young star Rabindra Devarmana okhaya thani darani bagai puilana jotono chini warriors iya khaiba chini YTF ni joto sekra rogna belai hambai maro chini YTF ni president bini nam kumani ko tini sulu chungoro pasasat semi khanalia all over India, all over world joto desh bidesh ni boro rogno tini bo khanarika tamni bagai chung tini oro protest rally makhai Bangladesh ni High Commissioner ni office buskango tamni bagai thaisana kokha borok phatar hani bidesh ni samchagiri khainani bagai Mohammad Yusuf bini petwa neta rongotri boro ekta chokranto khainani ekta khailo বন্ধুগণ আপনারা নিশ্চয় জানেন এই বছরের মধ্যে আমরা বছরের প্রথম দিকে আমরা যখন দেখেছি ওই বাংলাদেশের মধ্যে যারা আমাদের যারা ত্রিপুরাসারা আছেন বা ইন্ডিজিনাসরা আছেন বা যারা হিন্দুরা আছেন তাদের উপর যখন আক্রমণ করা হয় তখন আমরা মহারাজার নেতৃত্বে সাবরুমে গিয়ে আমরা হাজার হাজার মানুষ আমরা প্রতিবাদ করে এসেছিলাম। আমরা জানি 1971 সালে এই
রাজ্যের মানুষ সবাই জানে, ভারতবর্ষের মানুষ সবাই জানে, বাংলাদেশ তারাও জানে তারা কিভাবে হিন্দু হোক মুসলিম হোক কিভাবে পালিয়ে এসে ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদেরকে আমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, জায়গা দিয়েছিল, এবং শুধু তাই নয়, সেদিনের সরকার, সেদিনের ভারত সরকার তার সর্বশক্তি সমস্ত কিছু ত্যাগ করে হাজার হাজার আমাদের ভারতের সৈনিকদের রক্তের বলিদান দিয়ে আমরা এই পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়াকে সর্বনাশ করার জন্য একটা চক্রান্ত করেছিল। পারবে তো? আমরা বারবার দেখেছি পাকিস্তান কি করেছে সেই কাশ্মীরে, আমরা দেখেছি তাদের সেই চক্রান্ত। আজকে ভিখারি মোহাম্মদ ইউনূস আজকে ভিখারির মতো পৃথিবীর কোনায় কোনায় ঘুরছে, আমাকে সাহায্য দাও, আমাকে খাদ্য দাও, আমাকে খাদ্য দাও। এখন আর তাদের কাছে আর কিচ্ছু নেই, শুধু কি নর্থ ইস্টকে তারা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। পারবে? নর্থ ইস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওরা আসতে হবে না। নর্থ ইস্টার্নে আমাদের যা আছে, ভারতের যা সৈন্য আছে, নিজস্ব যা শক্তি আছে সেনা, এটাই এখন তার মধ্যে আমরা শেষ করে দিতে পারব। সমস্ত আমরা যখন বয়কট করব, যখন বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলা মেঘালয় যে সমস্ত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি যদি বন্ধ করে দেয়, কোথায় যাবে? বন্ধুগণ, আজকে আমি অনুরোধ করব, এই রাজ্যের যারা বিভিন্ন দলের আছেন আপনারাও এগিয়ে আসুন। এই সময়টা শুধু ত্রিপুরাসাদের জন্য নয়, এই সময়টা শুধু ত্রিপুরা মথার জন্য নয়, এটা রাজ্যের ভারতবর্ষের সামগ্রিক সমস্ত জাতি, উপজাতি, জনজাতি, হিন্দু মুসলিম, তাদেরকে নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আরো শক্তিশালী আন্দোলন করে তাদেরকে আমরা তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত করে হব। তাই আমি আর বেশি বক্তব্য রাখবো না, আমরা এই কথাই বলে আমরা হুঁশিয়ার দিতে চাই, ওই চুনুপুটি যারা বাংলাদেশের নেতার নামাবলী পড়ে যারা চিৎকার করছে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের সামনে, থামুন। বারবার আমাদের YTF এর প্রেসিডেন্ট বারবার বলছেন, গোমন্ত সাপকে আপনারা এইভাবে দুধ খাওয়িয়ে কতদিন টিকে রাখবেন? সুবল মারবে একদিন। এইভাবে ঘুমন্ত বাঘকে আপনারা সজাগ করবেন না, আগামী দিনে ভয়ানক অবস্থা হবে। বাংলাদেশ যে বাংলা দেশ, এটা থাকবে না। আপনারা আপনার দেশে শান্তিতে থাকুন, আমরা আমাদের দেশে শান্তি থাকতে চাই। আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত জনজাতি জাতি আমরা ওয়ান নর্থ ইস্ট আমরা গঠন করেছি। আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা যারা ইলিগাল ভাবে এই ভারতবর্ষে যারা এসছেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করব। এই সংগ্রাম এখানে থেমে থাকবে না। বন্ধুগণ, আসুন ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী দিনে আমাদের সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাব। মহারাজের নেতৃত্বে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের যে আন্দোলন, যিনি যে চপা, এই চপা ইয়াকার গ্লাস সিং চপা খাইখানায় যারা বোকা, যারা স্বার্থপর, যারা দেশ তো সিরিয়া বনমাস সিরি নাই, যে বড় তামসা নাই তঙ্গ কি হচ্ছে কি না হচ্ছে ওরা জানে না। ওরা শুধু গদি আর গদি, চেয়ারের আর চেয়ার। বাংলাদেশে কি হচ্ছে, আমাদের বিরুদ্ধে কি কথা বলছে, পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে কি করছে, ISIরা এই বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা ঘুরে ওরা করছে। বাংলাদেশের মধ্যে ওই পাকিস্তানের বিভিন্ন বিমান এসে, যুদ্ধ বিমান এসে ঘুরে যাচ্ছে। আমাদের এই ভারতবর্ষে কিছু নেতা আছে, তাদের খেয়াল নেই। তারা একটাই কথা হচ্ছে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে। এটাকে আমি নিন্দা জানাই। ভারতকে আগে রক্ষা করো, ত্রিপুরাকে আগে রক্ষা করো, নিজেকে আগে রক্ষা করো, তারপরে চেয়ার আসবে। চেয়ার থাকবে না। আপনি যখন আক্রমণ আসবে, চীন থেকে যখন আসবে, পাকিস্তান যখন আসবে, আপনি যখন নীরব থাকবে, তখন আমরা সবাই চলে যাবে। তুমি কিন্তু এই পথ, এই চেয়ার আপনার কাছে আর থাকবে না। বলিবাগৈ যত্ন তাইসা হামাই রই তিনি হামাই চবা আগামী দিন তাইব কত কলক খাইনা বাগৈ YTF তাইব চুবনা বাগৈ চিনি ত্রিপুরা যত বড় কবগৈ আনি করম পাখা হামবাই।
हामबाय बे साख्रि केबल नि जे बाइक हिसाबै रायजो टंगाखौ फोसावनो फैनाय मोनो यामाहा नि नायनि या अबाइक काबिल